Okay, hari ni kita nak mesin rumput guna ni brake DECKER bateri punya. Nanti saya letak link ni, boleh panjang pendek, lock, boleh adjust. Ada speed 1, 2, ada safety button, tekan ni baru boleh start. Tali panjang sangat, kita potong. Okay, let's go. Saya potong semua kena tukar bateri. Saya pakai bateri drill saya sama je, tapi yang ni 18 baru boleh siap halaman, sebab saya guna speed 2.